بغیر شور کیے آپ نیچے جاؤ گے. آپ نے چوز کرنے ہیں یا نارمل سنڈے اسکول کے جو بچے ہیں بڑے ہیں وہ بیٹھے رہیں گے. وی گوئنگ ٹو ٹاک ویری امپورٹنٹ تھنگس ٹوڈے. اور یہ اچھا ہے کہ ہم ان ساری باتوں کو لرن کریں. ہلیلویا. تو کوئی بتا سکتا ہے کہ لاسٹ سنڈے کیا بتایا گیا تھا؟ محبت کیا تھا؟ کیا تھی؟ روح کے پھل. 9 فروٹس ہے روح کے جس پر بات ہوئی. تو محبت کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ لو جو ہے از ون آف دا فروٹ آف دا اسپرٹ. اوکے. اور چونکہ یہ اچھی بات ہے کہ ہم نے ان باتوں کو سیکھا اور آج اس کو کنٹینیو کریں گے. مائی سرمن از ایکچولی ریلیٹڈ ٹو دیٹ تھنگس. اوکے. جو ہم نے پچھلے سنڈے جو ہیں وہ دیکھی ہیں. تو میرے ساتھ نکالیں دا بک آف جینیسس, دا فرسٹ بک آف دا بائبل, دا بک آف بگننگ. ہاللیلویا. یہ کون سی بک ہے؟ بگننگ کی بک. تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ چیپٹر 3 میں ہم دیکھیں گے دا بک آف جینیسس چیپٹر 3. میں نے کہا تھا کہ if you bring your own Bible with you, you will learn a lot of things. بھلے انگلش جو پڑھتے ہیں انگلش کی بائبل آپ نے لے کے آئیں. سب کے پاس بائبلیں ہیں. اردو آپ پڑھتے ہیں تو اردو کی بائبل لے کے آئیں. کیونکہ we going to go in details today. جو باتیں ہم نے شروع کی تھی پہلے اس میں ہم نے کافی کچھ سیکھا تھا اور آج بھی ہم سیکھیں گے. تو چیپٹر 3 جو ہے یہ ہمیں بہت ساری باتیں جو ہے وہ سکھاتا ہے. ہاللیلویا. تو میں چاہوں گا کہ پہلی ورس سے لے کے 13ویں ورس تک فرام ورس 1 to 13 کوئی بھی بلند آواز سے میرے لیے ریڈ کرے گا. کھڑے ہو کر پلیز اچھے طریقے سے بلند آواز سے پہلی آیت سے 13ویں آیت تک پڑھنا ہے. پیدائش 3 باب اس کی پہلی آیت سے 13ویں آیت تک. اور سام کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چالاک تھا. اور اس نے عورت سے کہا کہ واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا. اور اس نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں, پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے. تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے, بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے, تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا. تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں, اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائی. اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی, اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا. تب خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا. اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا. تب خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا. آمین. تو یہاں پر اگر غور سے دیکھیں
تو پرابلم کیا ہے؟ پرابلم جو ہے وہ ہم نے دیکھی ہے کہ سرپینٹ جس کو کہا گیا ہے یا بڑا سانپ، پرانا سانپ، کئی نام شیطان کو دیے گئے ہیں بائبل میں، ٹھیک، لیکن ہم سمپلی اس کو شیطان ہی کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہر ایک کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا جو ایزی ہو جائے گا. سانپ جو ہے وہ شیطان ہے. اوکے، تو یہ بائبل میں میٹافوریکل لینگویج جو ہے استعمال کی گئی ہے مینی ٹائم. تو سانپ جو ہے یہ شیطان کو کہا گیا ہے. اب شیطان جو ہے اس کے بارے میں اور عورت کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا. کیا دیکھا تھا ہم نے؟ عورت کے بارے میں اور سانپ کے بارے میں پچھلے 2 اسٹڈی میں ہم نے دیکھا تھا. اس میں ہم نے ایک خاص بات دیکھی تھی. There were 2 type or kind of seeds. 2 دیکھے تھے. ایک کو ہم نے کور کیا تھا کہ the seed of woman. The seed of woman is Jesus. And Jesus is the word of God. ٹھیک ہے. اور faith جو ہے وہ سننے سے پیدا ہوتا ہے. جب ہم سنتے ہیں تو سننا مسیح کے کلام سے. تو یہ ہم نے ایک اس ایریا کو کور کر لیا تھا. Today we are going to cover see the seed of serpent. شیطان کا جو سیڈ ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے. اوکے، تو جینیسس چیپٹر 3 ورس 15 میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں خاص طور پر 2 طرح کے سیڈ کا بیان کیا گیا ہے. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. And I will put enmity between thee and the woman and between thy seed and her seed. یہ کی ٹو ہیبریو بائبل ہے. اس میں داؤد، شاول، اس طرح کی یہ لینگویج استعمال ہوتی، پرانی انگلش ہے. بٹ اینی وے ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ خدا نے کہا کہ میں تیرے نسل یعنی تیرے سیڈ کے درمیان اور عورت کے سیڈ کے درمیان دشمنی ڈال دوں گا، اور وہ کیا کرے گا کہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. اور میں نے یہ بتایا تھا کہ سر کو اس لیے کچلے گا کہ اس کی خاص وجہ ہے چونکہ سر سے کیا نکلتا ہے؟ Thoughts, plans, everything come out from the head. You see? تو اس لیے وہ اس کے سر کو کچلے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابھی اس کا سر نہیں کچلا گیا، ابھی اس کو مارا نہیں گیا، ابھی اس کو ختم نہیں کیا گیا، تو how he was planting the seed into the human brain. You see? What he did, he come to the woman. What he did? He come to the woman. Okay. How the woman actually opened the door for that seed? How she opened? We just read. کیسے اس نے اوپن کیا تھا؟ By hearing, listening. She started listening the devil. This is the way he actually worked. She started listening the devil. شیطان کو اس نے سننا شروع کر دیا، اور سننے سے کیا ہوا کہ اس نے سیڈ پلانٹ کرنا شروع کر دیا. سننے سے کیا ہوتا ہے؟ سیڈ جو ہے وہ پلانٹ ہوتا ہے. چونکہ یہ جو ہے بات جو میں کر رہا ہوں، it's a big mystery in the Bible. Many people don't understand that way. It's a mystery. یہ بڑا بھید ہے. اور مرکز کی انجیل 4 باب 11 آیت میں شاگردوں کو یسوع نے کہا کہ آپ کو تو ان بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے لیکن دوسرے لوگوں کو نہیں، اس لیے میں ان سے تمثیلوں میں باتیں کرتا ہوں. تو there are many ways Jesus actually trying to explain people why this happened. اور کیا ہوا کہ جو عورت تھی اس نے کیا کیا؟ دیکھیں جی، پہلی باز کو سنا. اوکے، کیا کیا اس نے؟ اس کی آواز کو سنا. کیونکہ بائبل جو ہے وہ واضح طور پر بتاتی ہے. ورس 1 میں لکھا ہے and he یعنی ڈیول، he said unto the woman.
किसने कहा ये? शैतान ने औरत से कहा और उसने सुन लिया और शैतान के कलाम को, उसके पैगाम को अपने ब्रेन में जगह दी, यहां जगह दे दी उसको। और देन क्या हुआ? इफ यू प्लांट द सीड समवेयर इन योर गार्डन and after that what you have to do to grow the seed? It will grow itself. You don't need to do anything to make him grow. वो क्या करता है? वो अपने आप से ग्रो होता है, because the seed is there in the soil. When the seed was planted in her mind, she don't need to do anything and he don't need to do anything, because the seed is there and seed start growing itself. Is that the formula? और जब वो सीड ग्रोन हुआ तो क्या होता है? फिर हम आगे देखते हैं कि जब उसको एक्सेप्ट कर लिया उसकी बात को, सीड ग्रोन होना शुरू हुआ है। ओके, वर्स 4 में लिखा है, एंड द सर्पेंट सेड अनटू वुमन, you shall not surely die. The word surely, यकीनी तौर पर, don't worry about anything. Surely you're not going to die. Don't worry about anything. Don't worry about death. And death and life is a big risk. You know that? If I give you any capsule, I said only 2 things going to happen to you. Here is the capsule. Just take it with the plain water. 2 things going to happen to you. Either you live or you die. So what are you going to choose? You're going to say better not to take it. There is a death risk. You see? But she took the risk. She did not actually think about anything. You know why? Because she lost the ability to think. Because seed is there in the mind. And the seed have to grow itself. You see? And what happened after? And then, and when the woman saw, अब वो सीड जो है वो ग्रो होना शुरू हुआ। The seed was planted because his head is not crushed yet. Jesus didn't come yet. You see? His thoughts being transferred into her mind, and the seed was planted and it started growing and growing and growing, and then she saw. क्या उसने देखा? That the tree was good. What she saw? The tree was good. It's really nice, fantastic. That's really good. I must try this. For good for the food. And that it was pleasant to the eyes. वो उसकी आंखों को खुशनुमा लगा. Why खुशनुमा लगा? Why it was pleasant to her eye? Because the seed is growing in her. Now, she don't need to do anything. Everything happening to her automatically. Automatically. Okay? And उसके बाद क्या हुआ? कि and the tree to be desired to make one wise. वो अक्ल बख्शने के लिए भी खूब है. Wow, we will be like God. That's really good. The devil said, surely you're not going to die. मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप मरोगे नहीं. Surely, 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 you're not going to die. And then the seed start growing. And then it become a tiny plant. You see, when the plant start growing, you see, और वो उगाया. वो उगाया. And the seed grown up. और इसके बाद उसके ऊपर फिर फल भी लगते हैं. हालेलुया. जब ट्री उगता है तो क्या होता है? ब्रदरों से बताना. जब ट्री उगाता है तो फिर क्या होता है उसके ऊपर? फल तो लगता है ना. तो गुनाह जो है वो दुनिया में आ गया
अब गुनाह की मजदूरी मौत है, इस तरह मौत जो है वो दुनिया में आ गई। ठीक, अब हम देखते हैं पहला पत्रस, ये पहले भी हमने पढ़ा है, पहला पत्रस पहला बाब, फर्स्ट पीटर पहला बाब और उसकी 23 आयत, कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ दे प्लीज। क्योंकि तुम फानी तुफन से नहीं बल्कि गैर फानी तुफन से, खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए हो। यस, तो यहां पर हम देखते हैं being born again not of the corruptible seed but of the incorruptible by the word of God. You see, that seed is planted in our mind, in our brain. How? By listening the word of God. By the word of God. जब खुदा का कलाम जब वो हमारे अंदर बैठ जाता है तो वो एक सीड की तरह है। ठीक, और इसकी बड़ी और बहुत सारी जो है वो एग्जांपल अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। हमने देखते हैं कि जो सीड जो है इसके अंदर हमारे ब्रेन के अंदर जाने के कई रास्ते हैं। और हमने देखा कि उसने बात को सुना, सुनने से जो है सीड जो है वो प्लांट किया गया। फिर वो सीड को ग्रोन होने में किस तरह से अमल में आया कि उसने आंखों से देखा, इट वाज प्लेजेंट टू हर आईज, यू सी, इट इज गुड फॉर द फूड। उसके जो अच्छी चीजें थी वो नजर आने लगी कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और उसने लिया और खाया। अब देखिए आदम ने क्या किया था, he haven't done anything wrong technically. Did he sin against God? What he did? उसने कहा जिस औरत को तुझे ना उसी ने दिया। कैसे दिया? गौर से देखना, दोबारा पढ़ना क्या लिखा है। आदम की जिंदगी में ये प्रॉब्लम कैसे आ गई? क्योंकि आदम ने तो नहीं फल वहां से तोड़ा था, आदम ने तो कुछ नहीं किया था, लेकिन ये कैसे हुआ? 12वीं आयत में आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। आप 17 वर्ष पढ़ें, 17 में लिखा क्या है? और आदम से उसने कहा क्योंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी। बस ये जो मेरी बाइबल में लिखा है, की हुई बाइबल में, कि तूने अपनी बीवी की बात सुनी। तो सुनने से क्या होता है? सुनने से वही सीड जो शैतान ने उसके ब्रेन में प्लांट किया था, वही सीड इसके ब्रेन में प्लांट हो गया। वरना ये कहता कि तूने खा ले, मैंने नहीं मरना, मैंने नहीं खाना। I don't want to die. I don't want to disobey God. I don't want to do anything. Because he listened. The woman, his own wife. And the seed was planted in his mind. And that's why he was actually surrendered with the problem. That was the problem. और खुदा ने रीजन भी यही दिया उसको पनिशमेंट देने का कि तू उम्र भर अपनी मेहनत की कमाई खाएगा। वो इसलिए लिखा है, इसलिए कि तूने अपनी बीवी की बात मानी, उसकी बात सुनी, मेरी नहीं सुनी, इसलिए तू भी अंडर पनिशमेंट है। तो सुनना जो है ना, ये बड़ी अहमियत रखता है, इस पे बड़ा ध्यान से चलना चाहिए, बड़े ध्यान से चलना चाहिए। क्योंकि शैतान जो है वो हमारे कानों के रस्ते, आंखों के रस्ते, हमारे ब्रेन में सीड प्लांट करता है। ओके, नाउ वी गोइंग टू कम टू गलतियों के खत में आते हैं, जो हवाला पिछले संडे पढ़ा गया था। तो यहां पर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे। देखें, निकाले गलतियों गलतियों चैप्टर 5 वर्स 19, फ्रॉम वर्स 19 हम पढ़ेंगे। अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके,
जुदाइयाँ, बिदअतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाचरान और उनकी मानत, इनकी बाबत जुमले पहले से कह देता हूँ, जैसे कि बेशतर जताता हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना हो। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा का बंदा बड़े वाज़ह तौर पर लिखता है। क्या लिखता है जी? पहली वर्ष जो 9 को पहला हिस्सा पढ़ना जरा। जिस्म के और अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं। ओके, बस यहाँ पर जिस्म के काम तो जाहिर हैं। ओके, द वर्क ऑफ द फ्लैश। ओके, इस बात को याद रखना, द वर्क ऑफ द फ्लैश। 22 वर्ष का पहला हिस्सा पढ़ना शुरू कर। मगर रूह का फल मोहब्बत, यस यहाँ पर बस बोल आगे क्या लिखा? मगर रूह का फल, द fruit of the spirit. There's a different fruit and work, the two things together here. You can see. Okay? Now the work of the flesh and the fruit of the spirit. There's a two different things mentioned here. Why? The work of the flesh. हमने देखा है कि जो फ्लैश का जो वर्क है वो क्या है, उसके लिए हमने देख। तो पहला क्या देखा हमने जी? अडल्ट्री कहा जाता है। ओके, नंबर 1 अडल्ट्री। तो अडल्ट्री जो है ये कैसे इंसान की जिंदगी में प्लान की जाती है? ओके, अडल्ट्री जो है ये एक्चुअली, इसको डिक्शनरी में अगर आप देखते हैं तो इसमें आपको मिलेगा अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटीज। अडल्ट्री जो आपको अलाउ नहीं है, हरामकारी, इसको हमारी उर्दू बाइबल में ट्रांसलेट किया गया है। ये कैसे इंसान की जिंदगी में आती है? हाउ इट एक्चुअली प्लांटेड इन आवर माइंड। यू नो दैट? आंखों के रास्ते और सुनने से और देखने से। ये बहुत बड़ी बात है कि आज सुबह भी, बल्कि पूरा वीक जो है टीवी पर, अखबारात में सेम सेक्स मैरिज की गुफ्तगू हो रही है। सुनते हैं आप? होती है ना? कितने लोग ये सुनते हैं खबरें और उसमें ये होती है ना गुफ्तगू। और आज सुबह इंटरनेट के ऊपर जो फोन दिखाया जाता है, बच्चों के एक्सेस है उसके बारे में गुफ्तगू हो रही थी, लोगों के इंटरव्यू आ रहे थे। और द पीपल हु एक्चुअली प्रोड्यूसिंग दीज थिंग्स, what they were saying, there's no harm for them, nothing wrong with that. Why they saying that, and why other people disagree with this? You see why? There's a big problem. The problem is some people have a different seed in their mind and other people have different seed. They under different environment and different culture and different living and everything different. Different belief and different faith. What's wrong with these people? क्या खुदा ने लोगों को इसलिए पैदा किया? क्यों ऐसा हो रहा है? लोग आदि क्यों हो रहे हैं? Why this is happening? Children go on the internet watching porn without permission of their parents. What is this? This is how the devil is planting the seed in your children, in my children's mind. The brain is actually full with the corruptible seed. This is how the devil is planting the seed in our children. और जब सीड जो है वो देखने से, सुनने से प्लांट हो जाता है, and that seed you don't need to do anything to make him grow. It will grow itself. और अभी ऐसा हुआ है कि बहुत सारे जो यंग बच्चे हैं वो टेम्प्ट करते हैं रेप करने की दूसरे बड़े लोगों को, क्योंकि they are young, they are strong, and they kill people. They kill people. Where the killing come from? Just by watching the TV? Where these things are coming from?
from the devil. We must learn to control our brain. We must learn to say no. There are so many advertisements. There are so many things in this world. But we don't need to accept every single of that. Don't listen, don't watch. That's the only thing. अगर इसका सीड जो है वो हमारे ब्रेन में प्लांट कर दिया गया है तो फिर उसको ग्रोन होने में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. वो ऑटोमेटिकली यू विल बी ए क्रिमिनल टुमारो. You will commit crime because the seed is planted in you. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. दूसरी बात जो है fornication. ओके, ये जो बात लिखी हुई है fornication जो है ये जो शादीशुदा लोग हैं वो हरामकारी करते हैं. Fornication. They are married, but they're not happy with their partners. Why? उनकी प्रॉब्लम यह है कि वो टीवी पर वाइफ स्वयं के प्रोग्राम देखते हैं, वाइफ को एक्सचेंज करने के प्रोग्राम देखते हैं और बहुत सारी इस तरह की बित्तें जो हैं वो देखते हैं. और इस तरह डेविल जो है वो उनमें प्लांट करता रहता है. सीड प्लांटिंग का काम जब वो जारी रहता है, फिर वो खुशनुमा लगता है, अच्छा लगता है, चोरी चोरी बातें करना अच्छा लगता है और बहुत सारी ऐसी जो भी काम चोरी किया जाता है खुदा से वो अच्छा लगना शुरू हो जाता है. There's nothing wrong with you. It's the seed which were planted in you. Just by looking, by watching. Okay? This is what is. Yeah. फिर हमने देखा है lewdness, नंगापन, lewdness. ये कौन सी शरीयत है कि लोग नंगे फिरे? ये कौन सी शरीयत है कि लोग अपने नंगेपन से दूसरों को अट्रैक्ट करें? खुदा की शरीयत इसकी ममानत करती है. खुदा का कलाम इसके खिलाफ बोलता है. खुदा का कलाम इसको नहीं मानता. Why we accepting it? You know why? When we look around us, everybody is doing the same thing. Why can't I do? Everybody go 2-3 girlfriends. Why I can't do? You know, every girl have 4 boyfriends. Why I can't do? You see, it's everything around us. Why is this? Because we're listening, watching TV, and all other things. That's why this is happening. We need to control ourselves. Need to control. और ये जो लूडनेस है ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है. फिर adultery, इमेज वर्शिपर जो है ये भी खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है. बुत परस्ती करना लोगों को आदत पड़ चुकी है. विचक्राफ्ट करने की लोगों को आदत पड़ चुकी है. ये सारी लिस्ट में पढ़ रहा हूं, यहां पर लिखी हुई है बाइबल में, आप इसको पढ़ के देख सकते हैं. ये ऐसा क्यों है? विचक्राफ्ट, क्रिश्चियन विचक्राफ्ट, हाउ? आई कांट अंडरस्टैंड दिस कि लोग अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं और लोग उन लोगों के पास जाते हैं हाथ लगाने के लिए, तवीज करवाने के लिए और बहुत सारी बातों के लिए लोग सियानों के पास जाते हैं. Why is this happening? You know why? I know why. सुनने से मोहल्ले में एक ही औरत होती है जो उसको हिस्सा मिलता है. ये बात याद रखें. हम सब पाकिस्तान से हम जानते हैं एक औरत होती है हर मोहल्ले में एक पीर ने रखी और उसको हिस्सा मिलता है गाहक लाने के और वो औरतों में जाकर बातें फैला देती है. वो जी मेरा फलां काम जो था वो हो गया, मेरा फलां काम हो गया, फलां से मैं तवीज लेके आई, फलां से मैं ये किया. और उसकी ज़ात में बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी आ जाते हैं. क्यों आ जाते हैं? बिकॉज शी इज प्लांटिंग द सीड. और उसके बाद सीड तो प्लांट कर दिया गया. हो सकता है 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद उसका कोई काम बिगड़ गया. पहले तो नहीं था. शी सेड ओह नो वी आर क्रिश्चियन वी डोंट बिलीव दिस थिंग्स. ओके, जब काम बिगड़ गया तो वो सीड जो प्लांट किया हुआ था वो बिल्कुल उगना शुरू उसने कर दिया. और उसने कहा था
चलते हैं, जाकर पूछ के आते हैं, बहन आपने वो बताया था वो पीर का, हाँ अभी भी है, पैसे लेता उसको, उस वक्त मैं तुझे बोला था 500 लेता था, अब तो 1000 लेगा, क्योंकि उसको पता अब ये आई है तो ये कोई नीड ही लेके आई है, डबल पैसे भी देगी और वहां भी जाएगी कुछ भी नहीं होगा। या अपने बच्चों पर लानते करेगी तवीज करा के, या अपने अजीजों पर करेगी, या अपने बहन भाइयों पर करेगी, या जो उसके जानने वाले लोग उन पर करेगी। व्हाट इज दिस? क्रिश्चियन और विचक्राफ्ट, ये ऐसी बिरतें जो हैं हमारे लोगों में पाई जाती हैं। और बहुत सारी जो लिस्ट है आगे दी हुई है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, मेरे पास 10-15 मिनट है, आगे चलते हैं। बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव। तो यहां पर हम देखते हैं कि अगर हम पढ़े 6 बाब, गलतियों 6 बाब और उसकी 8वीं आयत, प्लीज कोई बुलंद आवाज से पढ़े। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा। ओके, कहां बोता है जी? जिस्म के लिए। जिस्म के लिए, जिस्म में ही बोता है। बाइबल में लिखा है for he that soweth to his flesh, वो कहां बोता है? जिस्म में। जिस्म के लिए कहां बोया जाता है? जिस्म में। तो क्या बोता है? for he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption। क्या वो reap करेगा जी? वो काटेगा क्या? हलाकत, करप्शन, हलाकत काटेगा। और ये बीज कहां पर बोया जाता है जी? जिस्म में बोया जाता है। अबलीस का जो काम है, अबलीस का जो बीज है वो जिस्म में, माइंड में बोया जाता है। और जब वो ग्रोन होता है तो क्या होता है? हलाकत इंसान जो है वो काश्त करता है, करप्शन। जो बोता है वही काटेगा ना। ये तो नहीं हो सकता आपने चने बोए हो और मकई जो है वो आप हासिल कर रहे हो। बीज जो है वो आपने एप्पल का लगाया था, यू सो द सीड ऑफ द एप्पल एंड द ऑरेंज ग्रोइंग अप, इट कम नेचुरली, इज नॉट दैट वे। और जो भी बोता है वो अपने जिस्म में, फ्लैश में बोता है तो वो करप्शन काटेगा। अगला हिस्सा पढ़े प्लीज। करप्शन के बाद रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Hallelujah. और जो अपने रूह में बोता है वो एवरलास्टिंग लाइफ जो है वो काटेगा, वो लेगा, उसको एवरलास्टिंग लाइफ मिलेगी। तो फैसला जो है किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। खुदावंद ने अपने कंट्रोल में ये बात नहीं रखी, आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल दिया है, आप जो सा चाहे मर्जी लगा के देख लें, जो आप मर्जी देखें, इंटरनेट पे जो मर्जी देखें, जहां पर भी आप जो मर्जी करें। But if you planting the seed of the devil, you planting in your flesh and you will reap corruption. Corruption जो है, डेथ जो है, ये बहुत सारी सूरतों में आपके सामने आएगी। बहुत सी डिजीज कैच करते हैं, एड की डिजीज और इस तरह की बहुत सारी, कैंसर और तरह की बहुत सारी डिजीज। क्यों इतने वर्ल्ड में इतनी डिजीजेस हैं? Why is this? Because the corruption, because the corruptible seed was planted in their flesh, not in the spirit. Devil come destroy the spirit. तो किसे डरना चाहिए? खुदा के कलाम के मुताबिक जो दोनों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, रूह को भी और जिस्म को भी। लेकिन हम जो लोग हैं, हम अपने आप को कंट्रोल करना नहीं सीखते, एकदम से अवलेस की बातों को कबूल कर लेते हैं, वो अच्छी लगती हैं। बी केयरफुल, द वर्ल्ड इज फुल विद डिफरेंट थिंग्स नाउ। आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले ऐसा नहीं था। दुनिया की शक्ल बदलती जाती है। रसूल कहता है कि दुनिया के हम शक्ल ना बनो। अगर आप दुनिया के हम शक्ल बन जाओगे तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही है कि करप्शन काटनी पड़ेगी। और जो अपनी रूह में खुदा का कलाम बोलता है वो एवरलास्टिंग लाइफ जो है वो काटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बातें जो है ये कोई छोटी सी बात नहीं है।
और रूह के फल के बारे में लिखा है, रूह के फल जो है बहुत सारे हैं। ओके, जिसको आपके पास उर्दू की बाइबलें हैं, मैं भी उर्दू की बाइबल निकालता हूँ ताकि इसमें हम देख सकें। गलतियों के खत में हम देखते हैं 5 बाब की 16वीं आयत से देखेंगे कि इफ यू, 6 बाब में हमने क्या पढ़ा था, 8वीं आयत में लिखा है कि जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है, यानी रूह के अंदर बोता है, वो हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा, उसकी फसल काटेगा। ये तो बात कन्फर्म है। अब देखें, मगर लिखे 16वीं आयत में, 5वें बाब की 16वीं आयत में पढ़े, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुताबिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे। Then there will be no desire, fleshly desire there. But if you walk in the Spirit, you will be able to control your fleshly desires. This is the word of God. शर्त क्या है कि if you walking in the Spirit. Hallelujah. मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुताबिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे। Then devil have no chance to plant the seed in your mind. But if you give him chance, he will give you the double portion in these days. You know that? Double portion. Be careful. Children, you must be careful from the devil. The people, those are behind these things, they are agent of devil. They're working for him, not for Christ. They're going to damage your life. This is the time you can do something about you. This is the time. These things looks very nice, very pleasant to your eyes. But be careful. Whatever you're watching on the TV, internet, or anywhere around you, learn to say no. Learn to say no. We are reading from Galatians chapter 5 verse 16 say, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुताबिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा न करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। जिस्म की डिजायर किसके खिलाफ है? रूह के खिलाफ। कौन सी रूह? अब यहां पर हमें देखना है कौन सी रूह, बोले कौन सी रूह है? हमारी रूह के खिलाफ, हमारी अपनी रूह। ये हमारी अपनी रूह की बात हो रही है। जहां लिखा है ना, मगर रूह का फल मोहब्बत, वो कौन सा रूह है? हेलो, वो कौन सा रूह है? हैं? हमारी रूह। रूह को जरूरत नहीं है फल लाने की। You don't need anything. We can't plant the seed in the Holy Spirit. If you plant the seed, the word of God in your spirit, then your spirit will bear fruit of love. You see? Problem is in the Greek, the word spirit and the human spirit and the Holy Spirit is the same word in Greek. इसको डिवीजन इस तरह की गई है ग्रीक में, इंग्लिश में इस तरह बताया गया है कि जो होली स्पिरिट है उसके लिए जो कैपिटल एस है वो इस्तेमाल हुआ है, और जो ह्यूमन स्पिरिट के लिए हुआ है वो स्मॉल एस जो है वो इस्तेमाल हुआ है। ओके, तो यहाँ ये हमारी स्पिरिट की बात हो रही है। तो क्या है जी, हम ये कर रहे हैं बात इसकी कि जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करो, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। हमारी रूह के खिलाफ ये आपस में जंग है। हालेलुया। The two type of area where the seed can be planted. One area called the spirit and the other called flesh, a mind. Okay? तो दो चीजें जो है इनमें जंग है। जो माइंड कहता है ओह वाह वाह वाह, that's very nice. You see? Looks beautiful. Wow. The रूह कहती है no, be careful, be careful. दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। Trying to listen to your spirit, your conscience. There are many people in the world. No, I'm talking about the people that call themselves Christian.
Don't think every Christian is a true believer. The many are like this. They are doing every single thing, whatever they like. They are out there doing every single thing what other people are doing. And on Sunday, باقاعدگی کے ساتھ وہ چرچ میں آتے ہیں. Why they do that? Why they do that? Why they come to the church? Just to clear their conscience. وہ اپنے مائنڈ کو کلیئر کرنے کے لیے آتے ہیں. There are many people that are committing sin. They know they were doing wrong on the weekend. On the Sunday they end up in the church just to clear their conscience. Doing this, you're not going to get any benefit from the Lord. There will be many people going to say, Lord, Lord, we've done miracles in your name. We've done this and that. And the Lord is going to say, no, I never met you. I don't know you. Try to be Christian life. If your flesh desire saying something else, just ask your spirit. Your spirit is in you. Ask your spirit. The answer you will see will be negative. Whatever your flesh says, a negative is the spirit. Because they both actually against each other. جسم جو ہے وہ روح کے خلاف جو ہے وہ چلتا ہے اور روح جسم کے خلاف, اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو. اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو, if you are following the spirit, چلتے ہو تو شریعت کے متحد نہیں رہے. یہ بات یاد رکھے. If you are walking in the spirit, now we're talking about the Holy Spirit, the Spirit of God. اگر تم اس کے مطابق چلتے ہو جو خدا کا روح تعلیم دیتا ہے, جو خدا کا روح سکھاتا ہے, اگر ہم اس کے مطابق چلتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ ہم شریعت کے متحد نہیں, اب ہم روح کے متحد, روح کے ساتھ چلتے ہیں. ہاللیلویا. کیونکہ خدا کا کلام, خدا کے روح کو ہم اپنی روح میں بو دیتے ہیں, اس کو اس میں پلانٹ کرتے ہیں. ہاللیلویا. پھر آگے لکھا ہے اب جسم کے کام تو ظاہر ہے, کیونکہ وہ تو روح کے خلاف جو ہے وہ ڈیزائر کرتا ہے. روح کہتی ہے کہ حرام کاری, نو, لیکن جسم کہتا ہے کہ یس, it is really nice. جی روح کہتی ہے ناپاکی جو ہے, no, uncleanness. You know what the word uncleanness mean here? ناپاکی, same sex marriage, lesbian. جسم کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, آج کل کا مائنڈ برین یہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے, اس کی اپنی مرضی ہے, اس کا اپنا بدن ہے. But no, that's the crime against the humanity. They are abusing their own body. یہ بات لاجک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو ہیومن رائٹس والے کہتے ہیں اس کو بچا لیا جائے. اگر کوئی اپنی باڈی کو اور طرح سے ابیوز کرتا ہے, let him do, it's fine, that's his own body. Why? کیا کوئی دنیا میں انسان نہیں رہا کہ ان کی کریکشن کر سکے؟ کیا کہ دنیا میں ایسا انسان نہیں کہ ان کو سکھا سکے؟ It's a matter of teaching. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے کے 5 بچے ہیں, 5 بچوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میں گے ہوں؟ It's the seed in the mind. It's a problem here, not in the spirit. So that person needs a counseling. That person needs the word of God. اور خدا کے کلام کے بارے میں کیا لے کے, آپ جلدی جلدی تھوڑا کرنا پڑے گا, خدا کے کلام کے بارے میں لے کے آئے, وہ بند بند گودے گودے سے ہو کر گزر جاتا ہے. ہاللیلویا. خدا کا کلام جو ہے وہ 2 دھاری تلوار ہے, اس کو اپنے ہاتھ میں لے لو. اگر مقابلہ ہی کرنا ہے اس جہان کا, اس دنیا کا, اب حوالہ نہیں پڑھیں گے,
ہم سب ان باتوں کو جانتے ہیں کہ خدا کا کلام اپنے ہاتھ میں لے لو، ہاللیلویا، تو تب ہی ہم اس دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں. Exactly like Jesus, the same devil come to Jesus, and what he said? It is written, it is written, it is written. You see? He tried to plant the seed in the brain of Jesus because he was carrying the fleshly body. We know that the same word became flesh. And the devil actually trying to tempt, and he actually trying to, it is written. Don't you know this is written? Don't you? But how Jesus deal with him? How? According to the word of God. He said, also this is written, this is written, this is written. Jesus did not add anything. He said, okay, this is written, but this is written too. What do you think about this? What do you think about this? But you must read the Bible. You read the Bible. And then you can say, any gay man said, come and have fun. It says in the Bible, it's okay. I can show you in the Bible. The gay is acceptable. They will give you so many references. But if you know the Bible, you can give them reference too. Either to accept, to reject. The option is there. So many kind of things are there. بڑی طرح کی برائیاں جو ہے دنیا جو ہے آپ کے سامنے رکھتی ہے. Don't accept everything. Everything is not good for our life. جو فلش میں بوتا ہے، اگر آپ یہ باتیں جو ہیں فلش میں بوئیں گے تو ہلاکت کاٹیں گے، کرپشن کاٹیں گے. لیکن جب سیڈ جو ہے انکرپٹیبل بویا جائے گا تو پھر ایور لاسٹنگ لائف جو ہے وہ ہمیں ملے گی. It depends on the seed. If you listen like a woman in the garden to the devil, what he did? Just by listening and watching. Don't listen these things. ہمیں اپنے آپ کی کریکشن کرنی ہے. I know آج کا sermon جو ہے was completely different, but it's a part of my study. I got to educate people. I got to say this. میں خدا کے سامنے جواب دہ ہوں. مجھے آپ کو بتانا جو بھی میڈیا میں چل رہا ہے, I have to defend our teaching. You see? ہماری چرچ کی ٹیچنگ جو ہے ایسی تمام بدتوں سے پاک ہے. ہم کسی طرح کی ایسی بدت پر بلیو نہیں کرتے. ہم کسی اس طرح کی ٹیچنگ پر بلیو نہیں کرتے. اگر some churches جو ہیں if they accepting these things, it's up to them. وہ کیوں ایکسپٹ کرتے ہیں؟ شاید وہ خود بھی اسی بات کا شکار ہیں. You got to be very careful about the teaching and the doctrine. Read the Bible yourself. Read the Bible. I repeat, read the Bible. Okay? اور ہم خدا ان کے لوگ ہیں. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم بے عیب برے کے خون سے دھلے ہیں اور اس نے ہمیں پاک کیا ہے. تمام طرح کی برائیوں سے ہمیں پاک کر دیا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے اور بے داغ رکھنا ہے. تبھی تو ہم خدا کی کلیسیا کہلائیں گے. باقی جب کوئی بھی شخص جو ہے خدا کے کلام کو اپنے روح میں بوتا ہے تو پھر اس میں ہماری روح کے پھل جو ہے پھر ظاہر ہوتے ہیں. اور روح کے پھل جو ہیں وہ بہت اچھے اچھے یہاں بیان کیے گئے ہیں, لیکن ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں. لیکن مگر روح کا پھل محبت, خوشی, اطمینان, تحمل, مہربانی, نیکی, ایمانداری, علم, پرہیزگاری ہے. ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں. اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے. If you belong to Christ, if you belong to Jesus, the desire of your flesh is crucified on the cross. This is what it says. The desire of our flesh is crucified on the cross. Then there will be no fleshly desire in you. Only spiritual desire we're going to have. Spiritually we're going to think. Hallelujah. So be careful. Be careful. خدا کے کلام کو اپنے ہاتھ میں لے لو اور پڑھو
اور خدا کی خوبیاں اپنی زندگی میں ظاہر کرو. اگر نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نامینل کرسچن. اور نامینل کرسچن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بٹرائنگ گاڈ، خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن بائبل یہ کہتی ہے کہ جو ایسا سوچتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. کیونکہ خدا جو ہے اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ he is omnipresent, he is everywhere, he knows everything, he got all the knowledge, he know our in and out. اور ہمیں کوئی چیز اس سے کچھ چھپی نہیں ہے، وہ سب کچھ ہمارے بارے میں جانتا ہے. Every single tiny thing he knows. So we need to be very very careful about when we deal with God. ہم خدا کے روح کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن ہمارے اندر ابھی تک جو فلیشلی سیڈ ہے وہ گرو اپ ہونے کی کوشش کرتا ہے. اس کو گرو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. سیڈ تو اپنے آپ سے گرو ہوتا ہے، اس کا آٹومیٹکلی ایک پروسیس ہے، لیکن اس کو مار دینے کی ضرورت ہے. The word of God is a seed killer. Use this against these type of things. Use this seed killer. It's the word of God. Hallelujah. So when we do this, then you see the freshness in your life. Hallelujah. Then you see the fruits of love. Hallelujah. In your life. اور خدا کا جو لو ہے اس کا بھی پھل جو ہے وہ ہمارے اندر نظر آئے گا. ہاللیلویا. گرو ہوگا اور ہم اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ساری باتوں کے لیے. ہمیں اپنی بھی، بچوں کی بھی اور تمام معاشرے سوسائٹی کی پروٹیکشن کرنا ہے. کس سے؟ خدا کے کلام سے. اس کو پڑھیں. آنسرز آر دیئر. کوئی بھی آپ کو آنسر کی ضرورت ہے اس کے اندر ہے. بٹ یو مسٹ لرن ٹو سے نو ٹو all bad things in the society. There are so many things on the TV, internet. I repeat again, be careful. اور کوئی ضروری نہیں ہے اپنے اندر اس کو نہ آنے دیں. دیکھنے سے کیسے اندر داخل ہوتی ہیں؟ دیکھنے سے اور سننے سے. Then the fleshly desires alive automatically, and you must not do that. Hallelujah. تو آج فادرز ڈے ہے. سنڈے اسکول کے بچے جو ہیں ان کا بھی پروگرام ہے. میں انہیں کا ویٹ کر رہا تھا کہ جب وہ اوپر آتے ہیں تو پھر میں ختم کروں گا. تو خداوند آپ کو برکت دے اور اگلی اسٹڈی میں ہم اس کو مزید دیکھیں گے. آج ہم نے دیکھا ہے the seed of the devil, the method how he planted the seed in the human brain. Very simple. سننے سے، دیکھنے سے وہ جو سیڈ ہے وہ ہمارے اندر چلا جاتا ہے سوچوں کی صورت میں. پھر وہ فلیشلی ڈیزائر کی صورت میں باہر آتا ہے. پھر لوگ کرائم کرتے ہیں، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. جو اس کی صلاح میں بیٹھتا ہے ان کی سنتا ہے تو ان جیسے کام کرنے شروع ہو جاتا ہے. چوروں سے دوستی رکھتا ہے جیسے کبوتروں کے ساتھ بیٹھتا ہے. ایسے ہی ہے نا. ہر پرندہ جانور جو اپنے ہم جنس کے ساتھ رفاقت رکھتا ہے، ایسے ہی جو ہم لوگ ہیں ایماندار جو ہیں ایمانداروں کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں، ان کی سنتے ہیں، خدا کلام پڑھتے ہیں، خدا کلام کی باتیں کرتے ہیں. جو فراڈیے یا دھوکہ دہی کرنے والے چور لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے جیسے لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں. جو نشاور چیزیں یوز کرتے ہیں وہ ایسے لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں. جو سگریٹ پیتے ہیں وہ سگریٹ پینے والا ڈھونڈ لیتے ہیں. You must over yourself. پھر خدا کے کلام کو یا خدا کو دوش نہ دینا کہ جی خدا کے کلام کا ہمیں نہیں پڑھا تھا، خدا نے ہمیں تو سیو نہیں کیا، ہمیں تو یہ ہو گیا ہے، ہمیں تو یہ ہو گیا ہے. کہ ایسا نہیں. خدا جو ہے اس نے سب کو آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں اور اپنا کلام دیا ہے تاکہ ہم اس کی رہنمائی میں چلیں. ہاللیلویا. ابھی